Саламатсыңарбы достор, бул Каракалты каналы. Бүгүн 2 июль. Мал базар. Saat азгана. Saat 8. Кысымыларды баштап көрөлү. Козулар канчадан экен я? 10 бар экен, 9 бар экен. Канчадан экен я козулар? 6? Бул чоңураагычы? 6, 12. Канча экен я торпок? Качы? Канча я? 25. Койлор канчадан экен я? 35. 35? Ялочки, молодые, годовалые. Почем окончательно дадите? Какие? Ну, вот это. Сколько? Одного, двух? Это? Одного желательно. Окончательно 33. 33. 33. Кого чоңгочкор канча экен я? Elbette. Elbette, hurmatly dostlar. Erterek kelip жазып attыңарlar, erterek keldik. Mal qadimkidey эле көп. Өтүм. Qancha so'radi asar ya? Alındı qanchaga aldыңар? Qancha ekan ya? Torpok kancha ekan ya? 20. Burgachi bu? Burgachi torpok 20. Qanchadan ekan ya torpoklar? Ne telefon? Эми 60 деп сурап атам. 6 айлык аба, порода. Көргүлө. 60 сурап атасың. 55 берип атат. 56 болсо берем. 54. 55ке бербей койду. Жакшы. Турасың да бакта, азгына. 54кө жакшы букачар экен. Канча келе келди муза? Эркекпи? Эркек. Бычак канча экен я? 5. Канча өрөт сат буга? 35. 42ге өрөт турайсың ба? Ой канча экен я? Канча турду мунку? Анын врачтарга кайрылсак, операция жолунда 80. Ne şundayken orta bağlar mal biraz arzandaptır ötkendöge karaganda. Kança ekan ya? 55. Bu kaçar 55'ke surap atat. Mal көп. Koylar jaktı bir qaraylı. Kanalga kattılganды unutpayız, hurmatly dostlar. Kança көп kattılgıcı olsa bizge oşonça көп motivasiya çıkıp tartkanга. Bolboso bizge onday kızıgıdır joktan kıdırgan. O merinas kança ekan ağa? 5 kata. 5. Oçkar kança ekan ya? 30 mingge. Çoğun oçkar. Oğlak kança ekan ya? 16.
16 жақсы екен. Қанша екен я қойыңдар? Қойды 10,5 отам. Қоздың 11. On жарым, 11. Oy qancha ekan ya do'st? 700. Ya. Qancha tutib uni? 5. 5 litr sut beradi. 7. 7 litr 75 de odasın ya. Çelinin gördüler 75. Uygan çakan ya. 75 iken. Kızım Rıspekova'mıza tubasa butuq kılışı koyuldu. Ana vraçlar... Uylar qanchadan kan ya? Operatsiya joyunda tugacak deb aytishgan. Biz 2 joyda... 70 mi? Qancha oldu ya? Qancha oldu? 20 ming dollarga... 55 sıraptır. 55. Qancha kan ya uy? 55 ke? Qanchasi tutdi bu? Yo'q. Tutu qanchasi? 5 tugan. Komuz Osman qancha kan ya? 85. 80 ko'radi. Taylarda yurib qol. Qancha kan ya aka? 45, 55, 45. Qancha kan ya Muz Osman o? 80. 80 kan Muz Osman'ın. Hazır var. Çok bulmasın cana. Bu kadar da var. Bir özünçe tartağız. Açayın kanalga kattığız. 1000 подписчик тут. Salalı уже 1000 az kaldık.